بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. तुसां भलाई करण जोगे हरगिज़ ना थी सघसो जेतोणीकि तुसां उन शइ को खुदा दी राह ते खर्च ना करे सो जंहिंकू तुसां ॾाढे चाहंदे वे अते कहीं शइ विचों जो कुछ तुसां खर्च करेंदो तां बेशक अल्लाह को उंदा चंगी तरह इल्म होंदे। बनी इसराइल किते सारे खाने हलाल हन सिवाय उंदे जंहिंकू इसराइल अपने उते हराम कर छोड़िया हा। ए तौरात दे लहण कनू पहले दी गाल है। आखड़े जो तौरात को चाओ अते इनको पढ़ते दसो जेकर तुसां सचे हिवे। ई गाल दे बाद दी जेड़े लोग अल्लाह उते कूड़े बहतान ला देन पस इहे ता बेइंसाफे सडींदन। قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. आखड़े जो अल्लाह साची फरमाए बस इब्राहिम दे दीन दी पैरवी दिल ला ते करो अते ओ मुशरिकां विचों कहना हा। बेशक लोकां किते सब तो पहले जेड़ा खुदा दा घर तैयार किता गया हा ओ मक्के विच है, बरकतां वाला है ते सारे जहाना दी हिदायत किते है। इंदे विच इब्राहिम दे कयाम करन दियां भी खुलियां डुलियां निशानियां मौजूद हैं अते जेड़ा कोई इंदे विच दाखिल थींदे ओ अमन चैन विच आवेंदे अते उन्हां लोकां उते जेड़ा जो इंदे सफ़र दे खर्च दी हैसियत रखेंदे ई घर दा हज करन अल्लाह दी तरफों हक बनदे अते जैं वल भी ना मनिया ता समझ गिनो बेशक अल्लाह को भी कुल जहाना दी लोड़ कहनी। قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا
تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم आखड़े जो ए किताब वालो तुसां अल्लाह दियां निशानियां कनू इनकार क्यों करेंदे वे अते अल्लाह ता देखदा खड़े जेड़ा कुछ तुसां करेंदे वदो। आखड़े जो ए किताब वालो तुसां ऊं शख्स को अल्लाह दी राह कनू क्यों झलेंदे हो जेड़ा जो ईमान घिनांदे चाहंदो जो ओ भी पुठे राह लग वने। तुसां खुद उंदे सीधे होवण दे गवाह हीवे अते अल्लाह तुहाड़े उन्हां अमलां कनू गाफिल कैनी जेड़े जो करेंदे वदो। ए लोको जेड़े जो ईमान घिनाए वे जेकर तुसां एजी टोली दा आख्या मन गिधा जेड़ी उन्हां लोकां विचों है जिन्हां को किताब दी गई है तां ओ तुहाकू ईमान घिन आवण दे बाद भी वला काफिर बना घिनसन अते तुसां किवें कुफ्र इख्तियार कर घिनसो जड़ा जो तुहाकू अल्लाह दियां आयतां पढ़ते सुनाया वेंदन अते उंदा रसूल भी तुहाडे विच मौजूद है अते जेड़े जो अल्लाह दे पक्के बंदे थी वेंदन तां बेशक उन्हां को सीधी राह दी हिदायत कर दी वैसी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون। ए ईमान घिनावण वाले लोको अल्लाह कनू डरो जिवें जो ऊं कनू डरण दा हक बनदे अते ए जो तुहाकू मौत जेड़े वेले भी आवे बस तुसां इस्लाम उते होवो अते अल्लाह दे हिदायत दे रस्से को कट्ठे थी ते तकड़ा पकड़ी रखो अते फिरके फिरके ना थी वञाए अते याद किती रखाए अपने उते भी अल्लाह दी ऊं नेमत को जो जेड़े वेले तुसां हेक बए दे दुश्मन हावे तां ऊं तुहाडे दिलां विच मेहर मुहब्बत घत दिती बस तुसां उंदी ई नेमत नाल हेक बए दे भिरा बन गए अते तुसां भा दे भरिए खड्डे दी मन ते हावे बस तुहाकू ऊं कनू बचा गिधा गया अते ई तरह अल्लाह तुहाडे किते अपनियां निशानियां खोल ते बयान करेंदे तां जो तुसां हिदायत दी राह ते आ वञो अते तुहाडे विचों एक एजी जमात भी होनी चाहिए जेड़ी जो भलाई वाले पासे दो छड़े अते चंगियां कमां दा हुक्म करे अते गंदे कमां कनू रोके अते इहे लोग कामयाब रहन वाले हैं।
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਥੀ ਵਣਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਥੀ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੁਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ॾींहुं ਬਾਜ਼ੇ ਮੂੰਹ ਚਿੱਟੇ ਬਖਦੇ ਹੋਸਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਸਿਆਹ ਹੋਸਨ। जॾां जिन्हां लोकां दे मूंह काले सियाह हुसन उन्हां कनों पुछा वेसी क्या तुसां ईमान घिन आवण दे बाद भी काफिर थी गयो है? बस हुण चखो अजाब ई गाल दा जो तुसां कुफ्र करेंदे रहे वे। अते जिन्हां लोकां दे मूंह चिट्टे बखदे होसन बस ओ अल्लाह दी रहमत विच होसन, ओ हमेशा ई हालत विच रहसन। ए अल्लाह दियां आयतां हिन असां तेकूं ए ठीक ठीक पढ़ते सुनेंदे पए हैं अते अल्लाह मखलूकात उते जुल्म करन दा कोई इरादा नहीं रखेंदा। वलिल्लाहि मा फिस समावाति वमा फिल अर्दि व इलल्लाहि तुरजउल उमूर कुंतुम खैरा أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। तुसां उन्हां विचों सब तो चंगी उम्मत ही वे ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਕਿਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਿਤੇ ਆਹਦੋ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਨੂੰ ਰੁਕੇਂਦੋ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਉਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖੇਂਦੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਹਲੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਈਮਾਨ ਘਿਨ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁ ਚੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੋਣੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹਨ पर उन्हां विच ढेर सारे नाफरमान हैं। ये लोग तुहाकों कोई नुकसान ना दे सकसन सिवाए मामूली तकलीफ दे अते जेकर उन्हां तुहाडे नाल लड़ाई भी कीती तां तुहाडे अगों कंड कर वेसन ब्या ए जो उन्हां को कोई मदद ना दिती वेसी। ضربت عليهم الذلة
البلية أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون उन्हां को जित भी देखसो जिल्लत विच देखसो सिवाय ई गाल दे जेकर अल्लाह उन्हां को पनाह दिती तां ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗਜ਼ਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ को ਮਸਕੀਨੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ई वजह कनु है जो ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ को नहीं ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ को ਨਾਹਕ ਮਾਰ ਘਤੇਂਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹ ई वास्ते भी है जो ओ नाफरमानी करेंदे हैं ते हदों बाहर निकल वेंदे हैं ये सारे हिको जेहे कहनी अहले किताब विचों एक एजी पक्की जमात भी है जेड़ी रात दे वक्तां विच अल्लाह दियां आयतां पढ़दी है अते ओ अल्लाह दे अगों सजदा करेंदी है। सदक़ल्लाहुल